wabarakatuh. My name is Sekar Safitri DHITA ADININGSIH and my student ID is 33230081. And now I'm gonna do assignment project for interpreting project 2. What is a nation? Attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when French philosopher and historian Ernest Renard published his seminal essay titled, What is a Nation? In this essay, Renard defines the nation as a large-scale solidarity constituted by the feeling of sacrifices that one made in the past and of those that one is separated to make in the future. This explains why Renard believes that if we are to imagine the nation as good and worthy of continuous sacrifice, we must realize that it necessarily entails a process of forgetting. This is because, for Renard, the efforts to obtain national unity, either in the name of civic or ethnic nationalism, involve acts of violence and subsequent forgetting. Based on the initial conception of a nation developed by Renard, scholars have come up with a more formal definition of a nation, namely, a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and territory. Put differently, a nation is the collective identity of a group of people understood as defined by language, history, ethnicity, culture, and territory. And for this reason, a nation is generally more overtly political than an ethnic group. In fact, many scholars considered it as a fully mobilized or institutionalized ethnic group. Later on, the famous political scientist, Benedict Anderson, views the nation as an imagined community. For Anderson, the nation is an imagined political community that is culturally imagined as both inherently limited and sovereign. As we can see, there are four key elements in this definition. First, the nation is imagined simply because members of any particular nation will never meet most of their fellow members, yet in the minds of each lives the image of their communion. Second, the nation is imagined as limited because it has finite, yet sometimes elastic, boundaries, beyond which other nations lie. Third, the nation is imagined as sovereign because the concept of the nation itself was born in an age when the Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divinely ordained, hierarchical dynastic realm. Finally, the nation is imagined as a community because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail within each, the nation is conceived as a deep, horizontal comradeship. Kerajaan dinasti hierarkis yang ditetapkan oleh Tuhan. Terakhir, bangsa dipandang sebagai komunitas yang terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang mungkin terjadi di dalamnya. Bangsa dipandang sebagai persaudaraan horizontal yang mendalam. Sintaksis adalah aturan bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu penutur dan pendengar bagian mana dari kalimat yang harus didahulukan, guna membantu mereka memahami apa yang sedang diucapkan. Sintaksis merupakan pedoman yang kita gunakan saat berbahasa dan menulis agar kalimat menjadi mudah dipahami dan koheren. Hati-hati, jangan sampai mengacaukan sintaksis atau semantik lagi. Ketiganya merupakan tulang punggung pembentukan kalimat, jadi mari kita uraikan definisi-definisi. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pemilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Dalam video ini kita akan berfokus pada sintaksis. Dalam bahasa Inggris terdapat urutan kata yang baku untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian tetap. Di sebagian besar kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata as in the boy looks outside of the window. In this example sentence we have the subject boy looks and the object of the window. Dalam kalimat contoh ini kita menulis subjek
usage of an boy, English kata grammar kerja syntax looks dan tree objek used by outside. linguists Gambar to ini plot the menunjukkan tahun structure. sintaksis tata bahasa You may Inggris not yang often digunakan encounter oleh syntax ahli tree, bahasa but untuk knowing menggambarkan how to struktur draw one kalimat. is Anda rather mungkin useful tidak and sering will help menjumpai you pohon understand sintaksis, the structure. tetapi mengetahui cara In the chart, menggambarnya you cukup see that the berguna dan akan sentence is membantu broken Anda down memahami into struktur parts, kalimat. verbs, nouns, articles, Pada and diagram prepositions. tersebut, Anda dapat After this melihat bahwa step, kalimat the words tersebut are diuraikan grouped menjadi together to determine bagian-bagiannya. which parts of Kata the kerja, sentence kata are benda, noun kata phrases, sanda, dan kata prepositional depan. phrases, or Setelah verb langkah ini, phrases. kata-kata Fun fact, tersebut SVO dikelompokkan is untuk not menentukan the bagian only mana word dari order. kalimat yang merupakan Other frasa languages kata benda, vary frasa word kata order, depan, atau even frasa kata including kerja. additional Fakta components menarik, in their syntax. SVO In the bukanlah example given, we satu-satunya have struktur the urutan kata. subject is Bahasa the lain cat, memiliki the verb variasi is the urutan sat, and the kata dan object bahkan is menyertakan the komponen The second tambahan picture is dalam another sintaksis. way in which Dalam syntax contoh yang is written disertakan out. pada This pohon diagram sintaksis, takes subjeknya adalah cat, dog, verba and adalah breaks it set, down dan into objeknya adalah verbs, verb. nouns, Gambar kedua ini phrases, menunjukkan and cara verb lain phrases, menuliskan just like sintaksis. Diagram ini mengambil In kalimat this the sentence, dog the was the subject girl is dog, dan the verb memecahnya is menjadi love, artikel. and the object Kata is benda, girl. kata kerja, Again, frasa the kata syntax trees dan are frasa not kata kerja. intimidating, Sama but seperti to contoh better sebelumnya. understand the Dalam structure kalimat of a ini, sentence. subjeknya adalah And anjing, to kata reveal kerjanya each adalah part's mencintai, purpose within dan a sentence. objeknya adalah gadis. An additional Sekali addition lagi, to syntax trees is that pohon whenever sintaksis a ini different word order tidak is dimaksudkan used in a untuk sentence, menakut-nakuti, it can be melainkan digunakan untuk memahami example, if struktur you are kalimat hearing a dengan lebih sentence in a baik foreign dan language mengungkap fungsi that follows masing-masing an bagian di ES dalam kalimat. or some Manfaat other lain arrangement. dari pohon Creating sintaksis a adalah syntax bahwa tree setiap kali for that urutan syntax kata will dalam help you sebuah to kalimat put the diubah, words in SVO kalimat order tersebut so that dapat you might diterjemahkan understand dengan what is menggambarkannya said. seperti Let's pada have a contoh di recap. atas. Misalnya, jika Syntax Anda is mendengar as kalimat sentence dalam bahasa asing yang mengikuti 2. urutan Diction is the VSO, choosing of words to relate a atau versi certain lainnya membuat 3. pohon sintaksis Semantics untuk is kalimat tersebut explaining dapat that is membantu Anda expressed menyusun by the kata-kata words dalam used. urutan SVO 4. sehingga Syntax Anda trees dapat are memahami excellent apa yang graphing sedang graphs to dikatakan. chart sentence Mari kita structures ulas and kembali. make sense Yang of pertama, word order sintaksis and adalah how it's functioning struktur in the kalimat. world of Yang kedua, diksi adalah Thanks for pemilihan joining us kata in untuk this menyampaikan syntax makna tutorial. tertentu. If you found this 3. video to be helpful, Semantik check out the rest adalah of our makna yang channel for digunakan additional help. See melalui you guys next time. kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafis yang praktis untuk memetakan struktur kalimat serta memahami urutan kata dan fungsinya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami Helpful. Check out the rest of our channel for additional help. dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan lihat video di saluran kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di video berikutnya. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations
variations matter more for established Virus viruses. corona paling But because mudah no one is menular yet di ruangan immune to a new tersebut. virus, it has so Orang many berawal potential berat hosts dan that it dalam doesn't jarak need dekat. ideal conditions to Cuaca dingin spread. mencegah seluruh In the penyakit body, yang the rapuh protein memberi, spikes embed in the host cells and memungkinkan fuse with virus them, bertahan enabling lebih the lama virus di to antara hijack the diri. host cell's Sementara machinery to paparan replicate its own UV dari genes. sinar matahari dapat merusak. Coronaviruses store their Variasi genes on musim ini RNA. lebih All berpengaruh viruses pada are either virus yang RNA sudah ada. viruses or DNA Namun, viruses. karena belum RNA ada viruses kebal tend to be terhadap virus smaller baru, with virus fewer ini genes, memiliki meaning they banyak infect imun many hosts potensial and replicate sehingga quickly tidak in those hosts. memerlukan kondisi In ideal general, untuk menyebar. RNA viruses Di don't dalam have a tubuh, proofreading protein spike mechanism, menembus sel whereas inang DNA dan viruses do. dengannya guna So, memverifikasi when an gen RNA mesin. virus replicates, Virus it's corona much more menyimpan likely to have mistakes gennya called dalam bentuk mutations. RNA. Semua Many of virus these terbagi mutations menjadi dua are jenis, useless virus or even RNA dan harmful, virus DNA. but some make the virus better Virus suited for certain RNA cenderung environments, like a new berukuran lebih host kecil dan species. memiliki gen yang lebih sedikit, Epidemics yang often berarti occur when a mereka virus menginfeksi jumps banyak from inang dan animals to humans. bereplikasi This dengan is cepat true di of dalam the inang RNA tersebut. viruses Secara that umum, caused the virus RNA Ebola, tidak Zika, and SARS memiliki epidemics mekanisme and the koreksi COVID-19 kesalahan, pandemic. sedangkan virus DNA Once in memilikinya. humans, the Jadi virus ketika still virus RNA mutates, usually not bermutasi enough sendiri, to create a kemungkinan new virus, terjadinya but enough to create kesalahan yang variations or disebut strains mutasi of jauh the lebih original besar. one. Banyak dari mutasi ini tidak Coronaviruses have berguna a few atau key bahkan differences berbahaya. from most Namun RNA beberapa di viruses. antaranya membuat They're some of the virus lebih largest, cocok untuk meaning they have the membuat most genes. seperti spesies That inang creates baru. more opportunity Wabah for sering harmful terjadi mutations. ketika virus melompat To dari hewan counteract ke this risk, manusia. Hal ini coronaviruses berlaku have a unique untuk virus feature, RNA an yang menyebabkan enzyme that wabah checks for Ebola di replication Sekar errors and corrects serta mistakes. pandemi This makes COVID-19. coronaviruses much more Setelah masuk stable, ke dalam with a tubuh slower manusia, mutation virus rate tersebut than tetap other RNA bermutasi. viruses. Biasanya tidak cukup untuk While this may menciptakan sound virus baru, formidable, tetapi cukup the untuk slow menciptakan mutation rate variasi is actually a substrate promising dari sign virus when it lain. comes to Virus disarming them. corona memiliki After an beberapa infection, perbedaan our immune utama systems dari can recognize kebanyakan virus germs and lain. destroy them Virus ini more termasuk quickly yang if they terbesar yang infect us again, berarti so they don't memiliki make gen us terbanyak. sick. Hal itu The menciptakan mutations lebih can make banyak a virus penyumbang less terjadinya recognizable to our mutasi immune berbahaya. systems, Untuk and therefore menangkal resiko more ini, difficult virus to fight corona off. memiliki ciri khas They can also make enzim yang antiviral memeriksa drugs kesalahan and replikasi vaccines less dan effective because memperbaiki. they're tailored Hal very ini membuat specifically virus to corona a jauh lebih virus. stabil dengan laju That's why we mutasi need yang a new lebih flu lambat vaccine dibanding every year. virus RNA The lain. influenza virus Meskipun hal mutates so ini quickly that mungkin new terdengar strains pop up menakutkan, laju mutasi constantly. yang lambat The slower sebenarnya mutation merupakan rate of tanda yang menjanjikan dalam coronaviruses means upaya our immune menetralisir systems, drugs, and virus tersebut. vaccines might Setelah be able terinfeksi, to sistem recognize them for kekebalan longer tubuh after kita dapat infection mengenali and kuman dan therefore menghancurkannya protect lebih us better. cepat jika kuman tersebut Still, we menginfeksi don't know kita how lagi, long our bodies sehingga kita remain tidak immune to jatuh different sakit. coronaviruses. Namun, mutasi There's never dapat been an membuat approved virus treatment or menjadi vaccine kurang for a dikenali oleh coronavirus. sistem We haven't kekebalan focused on tubuh. treating the ones Dan that cause colds. karenanya lebih And though sulit untuk scientists began diobati. developing Mutasi treatments for sudah dapat SARS and membuat MERS, obat the antivirus epidemics dan ended vaksin before menjadi those kurang treatments efektif. completed Karena clinical obat dan trials. vaksin As we tersebut continue dirancang to secara encroach on sangat other animals' spesifik untuk habitats, virus tertentu. some scientists Itulah say mengapa a new kita coronavirus membutuhkan jumping to humans vaksin is flu baru inevitable. setiap tahun. But if we Virus investigate these unknowns, influenza it doesn't have to begitu be cepat sehingga strain devastating. baru dapat terus bermunculan. Laju Students mutasi and yang lebih teachers lambat all pada over the world coronavirus did their berarti part to sistem help slow kekebalan the tubuh, spread of obat-obatan, COVID-19 by dan staying vaksin home. kita mungkin But dapat what about their mengenali graduation ceremony? virus tersebut lebih Learn lama more about setelah TED's infeksi global dan campaign to karenanya celebrate and melindungi kita elevate dengan the lebih baik. hopes and ideas Namun of kita an belum tahu entire berapa lama tubuh generation. kita Get tetap involved kebal at terhadap berbagai TED.com/graduation. jenis coronavirus. Kita belum bisa fokus pada pengobatan virus yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabah tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Seiring dengan terus berlanjutnya perambahan kita terhadap habitat hewan lain, beberapa ilmuwan berpendapat jika penularan virus corona baru ke manusia tidak terhindarkan. Namun, jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menghancurkan. That's all for my interpreting project too. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.